କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କମିଟି ସମନ୍ୱୟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ये कथा को आगु नवा उत्तर पीढ़ी को जणेबा जो कष्टलब्ध स्वाधीनतार आमे आसीचंती एते पर्यंत ये कथा को आगु नवा सबुबले ओडिशा सरकार तत्पर अछंती। निश्चिंत भावे आगामी दिन रे ये जो कार्यक्रम यही भाव में आगामी दिन रे जारी रहबो। आउ बरपुत्र मानकु खोजिबा ऐतिह्य ग्राम को खोजिबा बरपुत्र मानकर प्रतिमूर्ति करिबा पाठागार तैयारी करिबा ग्रंथागार तैयारी करिबा ये सब कार्य सबुबले ओडिशा सरकार भारत सरकार प्राधान्य दे आछंती। निश्चिंत भाव आगामी दिन में यही प्रकार प्रयास जारी रहइबो। बणमल्ली बणरे न रही जाऊ ताहा प्रस्फुटित हो सब जगह।